may mga uniform. Ganyan dapat. Yung mga kwintas, ikaw, pakitanggal na po. Huwag lang daw ang bulitas. First possession goes to Tarikoy. Nice tinagat. Double dribble. Shout out sa ating kaibigan Ruel Versosa. Isa wala, Giro. Iverson. Giro aka Iverson. Eto na siya. Back by tingin. Versosa. Spin to Giro. To Franco. 10 seconds shot clock. Franco. Blocking foul. Side ball. First personal foul. Eight seconds to shoot. Wala. Bautista. Bautista. To Tingin. Ito na si Tingin. Tingin. Wala ang nanonood ni Giro. 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 Nice thing sa landangan. Bautista. Ay, tapol ng sabaw. Franco. Rayu wala. Munday. Pass to Sandalan. Bautista. Ayaw to Tingin. Tingin. Foul. Rayu. Number 1. First personal foul. First team foul. Unang butas. Wala ang pangalawa. Naroon sa landan. Offensive foul. Sa landanan. First personal foul. Second team foul. Franco. Tumira ng 3. Wala. Narbound. Narbound. Oh, jumble, sorry. Jumble ba yun? Jumble. Sabi ni Rep, jumble daw yun. Bautista. Ayup. Ke Bautista. Wala. Naron. Nakuha sa lantaran. Nice ni Giro. Bautista. Pass to number 9. Number 9. No good. Traveling violation. Good defense by Boys Rewa. Franco side step. Wala pa rin. Versosa. Versosa. Foul move by Versosa. Nice ni Franco. Franco. Pitch. Foul. Number 2. Bautista. Number 2 Bautista. Second personal foul. Third team foul. Unang tiro, wala. Walang na-shoot. Franco ulit. Bang! Franco!
Bautista tutigil na ayos din. Taas pa rin kay Giro. Ito na si Giro. Giro! Hindi nakahulog si Giro. Bautista. Nakalas. Bautista. Wala. Narong tigil. Tigil. Si tigil pa rin. Franco. To Rayu. 14 seconds to shoot. Franco ulit. Wala. Narong ni Giro. Giro, fake. Giro, black na naman itigin. Cruz, 14 seconds to shoot. Cruz, wala. Narrow number 9, pass break. Bautista. 3-on-1. Bautista. 2 points by Bautista. Tabla na ulit. All 5. Bravo, wow. Hey. Substitution, Bautista out, Ascora in, number 28, first personal foul, warning for penalty, 2 shot, Franco. Unang tira, pasok, 6-5. Shoutout sa mga tropa ko. Second shot. 2 out of 2. 7-5 Ascora. Ascora. Pusalan-dalan to Bautista. Dinaras Bautista. Nice thing. Nire. Ito na si Giro. Giro. Side step. Giro. What a move by Giro. 9-5 ang score natin. Ascora tumulong ngayon. Tulong sa ball. 3 minutes. 3 minutes time. Crossover. Bravo. Nice thing. Number 9. Bautista. Touchdown from Bautista. Seven is for natin. Dalawa lang. Rayu ulit. Salandaran. Nakasalamin. Patrick. To Versosa. Paige Versosa. 2 points. Versosa. Ganun sana. Number 9. Nice thing. Good defense. Binaan sa pagiging magulang. Naubos na pala yung ano, di ko na pa isap si TV. Ascora. Nice ni Giro. Giro hinahabol tigil. Giro hindi nakapagsitigil. Pass to Rayu. Ganun ka pala, Miguel. Ganun yung tinuro ng dado mo. Shoutout nga pala sa daddy. Shoutout sa daddy ni Miguel. Nice na naman. Boom, turnover. Franco. Nice ni Salandaran to Bautista Teardrop. Ang score po natin. 58 seconds remaining time. 58 seconds. Nice na naman number 9. Bautista. Wala. Narotigin. 39 seconds. White ball po lang. 36 seconds. 32 seconds. 26 seconds. 24 seconds. Bautista, wala ka boss. 6 seconds.
8. Wala. Foul 4. Sablang kita ha, kayong dalawa. Sama yung si Juan. Sito, salo na kayo. Ang dami nyo talaga. Mahirap pa naman gano'n nito. Yan po yung ating referee. Sumasayaw. Meron yung uno. Hindi. White ball, white ball. Kayo lahat. Dito eh. Boys. Kayo lahat. Puro kayo magdala ng kaya niyong dali ng bulak or board. Pero kailangan ko na isang designated na uno. Kung magsabi ko sa uno, yung uno yun, kung ano napagpaluhan natin ito. Oo. Kapo ng sabaw. Kayo magdirekta ng traffic sa court. Baga. Okay? Tongo. Yung uno, siya yung mag-isip. Tongo. Kayo. To Versosa. Big man, big man. Big man yun. May ano ko siya. 14 seconds to shoot. Tongo for 3. Wala. Number number 17. Pass ball to Bautista. Blocking foul. 43. Versosa. 43. Number 17. Bye. Pass break. Counter Steven Bautista. Sayang. Ganda sana rin. Pangit lang. Ganda sana. Pangit lang. Versosa. Number 43. Versosa. To Tongo. Tongo to Pabe. Wala. Number 17 ulit. Pabe. Nice to Siren. Ito si Siren. Siren lumatakan Siren. Pabe kay Versosa. Pagod na siya. Wala. Number Pabe. Pagsakan ng malalaki. Wala. Versosa. Number 14. Panis to Picasso. Pizarro to Bautista. Wala. Nardo. Bautista fakes. Nakahuli si Bautista. Magandang laban to. Dalawa lang. Cyril. Crossover. Nice steal. Panis. Wala. Pangaliban. To Cyril. Bautista. Relax lang daw. Foul number 43. Versosa. First personal foul. Second team foul. Second personal foul. Bautista. Offensive foul. Ay. Tatlo na ang Tongo. Tatlo na Bautista. Tatlong pagkakasala Tongo. Wala. Versosa. Wala. Nardo. Safe. Tayo. Cyril. Pangaliba. Tilda. Wala. Kitang-kita. Bumangga. Pisara. Substitution. Sub. Cyril, perimeter shot. Basket count. Double foul. Double foul.
Basket count. 2 points by Sairi. 17-13. Sairi. Hinaharap ni Panes. Sairi. Foul. Warning for penalty ngayon. Warning for penalty. Sorry. Isa kaya yan. Kahit anong laro, pamano-mano yan. Nasa defense lang. Kasi ko kami dito, ang defense 10 seconds to shoot. Versosa. Perimeter shot. Wala. Foul. Tikim. Second personal foul. Both team. Warning for penalty na both team. Pangilinan. Iyo. sarado na kayo. Sarado. Uno. Wag ma 4 minutes and 15 seconds. Second shot wala. Number 17. Anis. Tikim. Felix. Pabe. Penalty po tayo, penalty. Penalty po tayo, penalty. Penalty. 2 shots. sobrang dami nyo lahat. Hindi, kunti lang playing time. Hindi kasi maganda sa isang team. Unang tira ni Tikim. Pasok. Dalawa na lang. Second shot. 2 out of 2. Isa na lang naman. Isa na lang yan. 18-17. Togo. To Pangilinan. 14 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. He's stepping on the line. Nabangga ng chan. Nabangga ng chan. Good job. Sarado lang daw, walang check daw. Pares hinakas. Hinakas ni Dora. Nakuha ni Pares. Nakas ni Serin. Uwaras ni Serin. Oh, Versosa. Ay, tako ng sabaw naman. Walang check, Good defense. Sarado lang, walang check. Pares. Walang check, sarado lang. Hinakas ni Versosa. Versosa. Maiwan. Tikim. Good defense by Pares. Pasok ni Serin. Ito na si Serin. Serin. 2 points by Serin. Count. And 1 play. Basket count. Substitution. Number 12 out. Stop. Stop. Both team penalty na yan, ha? Both team penalty. Bonus shot kay Sairil. Wala. Nakabound. Number 5 to number 1 to Pares. Pares na iwan. Pumama sa paa. Gumaganda ang depensa ng BCR. Boys Rewa. Sairil, tumira ng 3. Sairil, wala. Nakabound ni Tongo. Tongo sa naman. Wala pa rin. Hindi nakakahulog si Tongo. Manas. Nakuha Pangilinan. Wala pa rin. Number 17 to Tikim. Ito na si Tikim. Tikim. 2. Number 1. Number 1. 2 points. Isa na lang ulit. 1 minute remaining time in our second quarter. Sairil. Foul. Who's foul red? Number 25. Penalty time. Penalty. Two shot.
kay Cyril. Unang tirang pasok. Iba talaga ang nagagawa pag naka-Kobe. Kobe All-Star. Second shot. 2 out of 2. Iba talaga. 23 seconds. 22 seconds. 20 seconds. 15 seconds. Panis. Tumira. Wala. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ang official score po na Trapa. Tapon agad ng sabaw. Ang agang nanapon ng sabaw. Ang agang manlog. Panis. Naisin. Oh, hindi. Naisin. Ito Franco. Ito si Franco. Wala pa rin si Franco. Bayete. Felipe. 14 seconds to shoot. 10 seconds shot clock. 7 seconds to shoot. 7 seconds to shoot. 7 seconds shot clock. Felipe. Nice steal. Nice steal Bautista. Foul. Number 2. Number 17, wala. Bautista. Traveling. Traveling violation. Ito, magka-counter trap. Magka-counter trap. Franco. Franco. Crossover mo by Franco. Nakawala si Franco. Foul number 35, Panis. Second personal foul. First team foul. 2 shot for Franco. Wala. Hindi maganda ang gising ni Franco. Ano kayang ginawa ka nito kagabi? Wala pa rin. Foul. Felipe, number 19. First personal foul. Second team foul. Panis. Two shot foul again. Number 19 again. Felipe. Second personal foul. Third team foul. 6 minutes and 55 seconds. Tikin. Pasok ang unang tira ni Tikin. Second shot ni Tikin. 2 out of 2. Sure move si Tikin. Cruz. Cruz. To Felipe. To Franco. Relax lang daw, sabi ni Franco. Bigyan na bigyan. Ito na. Pacing expedition. Basket count ulit. Basket count by Franco. Salandanan, second personal foul. Second team foul. Bonus shot by Franco. Iyan na. Nakashoot na si Franco. Panis, hinaharas. Nakawala si Panis. Pass to Bautista. Bautista, wala pa rin. Kaniging. Kay Franco. Ito na naman si Franco. Ito na naman si Franco. Felipe. Pinasa. Pinasa. Tapa ng sabaw. Panis. Time out!
Who's foul rep? Number 25. First throw. Pasok. Maganda ang laban. Hindi nagkakarayuan. Second shot. 1 out of 2. 9 ball number 9. Ito na naman si number 9. Ang lakas talaga ni number 9. Isa na lang. Prago, inaalas sa Bautista. 14 seconds in. Prago! Wala! Hindi tumama ng ring. Substitution. Substitution eh. 35 out. Bautista in. Bautista. Nakawala sa Bautista. To number 17. Nice din si Prago. Ito na si Prago. 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 Wala. Narbal. Narbal Cruz. Cruz. Nice din. Ito na si Kikin. Kikin. Lumipat na naman si Kikin. Lamang na po. Change favor na po tayo. 26-25. 26-25. Cruz. 10 seconds to shoot. 9 seconds naman. Bautista. To Bautista. Bautista wala. Sayang. Relax lang daw sabi ni Paco. Relax lang ang inyong mga pagkakoy. Relax lang muna. Relax lang daw. Ten seconds to shoot. 9 seconds to shoot. Kamigin. Pinala. Wala. Naribound. Yay. Kaabo na naman sa bao. Wala na po kayong timeout. Nagamit nyo na. Under 2 minutes. Wala na po tayong timeout. Bawal po timeout. Under 2 minutes. Tikin. Tikin. Nice to Felipe. To Cruz. Cruz. To Prago. Ito na naman si Prago. Prago. Power move. Wala. Nauli number 17. To Bautista. Bautista. To Tikin. Nabitawan na naman. Nabitawan ulit. Cruz. Nice thing. 19 seconds to shoot. 19 seconds shot clock. Franco. Umatake naman si Franco. Nilaglag yung Felipe. Felipe. Traveling violation. Traveling. Technical foul. Technical po yan. Technical. Number 19, unbehavior, technical foul. Substitution, pasok lang po. 1 minute. 2 shots, 1 free throw. 1 free throw. Relax lang po tayo. Wala, Bautista. 47 seconds. Dito po ang ating side. 37 seconds. 32 seconds. Bautista. Bautista. Teardrop shot from Bautista. 19 seconds. 14 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, Bautista. 4, 3. Wala. Sayang. 28. Pasok mga pare ko. Number 1, 2, Sarandaran. 2, Tikin. Traveling violation.
traveling violation. Giro, hinaharap si Giro. Ito na, nakapit. Giro, nakawala si Giro. Giro, binabat na yan. Hinaharap. Nice steal. Number 1, ito na si Tigin, nakakuha na si Tigin. Good defense. Tigin, wala pa rin. Number 2, foul. Who's fouled? Number 34, Versosa. 2 shot, Bautista. Pasok. Ang unang tira. 4 na ang lamang. Second shot kay Bautista. Hindi masyado nababad si Bautista. Gawa ng na-fall trouble agad. Bumabawi. Siring umatake. Siring wala. Number 1 to Bautista. Ito na si Bautista. Bautista. Foul. Number 32. Number 32. Pangilinan. Second personal foul, Pangilinan. Second team foul. 19 seconds to shoot. Number 9. Power move by number 9. Wala. Bautista fakes. 14 seconds shot clock. Number 1 tumira ng 3. Wala. Double foul po tayo, 28 and 29. Ball possession po tayo. Dito po ang ball possession. Black ball po tayo. Ball possession po. Pasok na po. Sub. Ball possession. Arrow possession po tayo. Arrow possession. Arrow possession. Double foul. Arrow possession. Black ball. Arrow possession. Franco. Pangilinan. Pangilinan si Cyril. Nakopay Cyril. Cyril for 3. Dalawa na lang. Panis to Bautista. Bautista babawi ng 3. Wala. Nalon. Ulan. Lobos good. Yang. Sub. Number 9 out. Number 17 in. 17 seconds shot clock. 17 seconds to shoot. Nice vision. Foul. Number 35. Number 35. Third personal foul. Second team foul. Pass to Tabe. Wala. Number 34. Pushing foul. Kuhanin po penalty na tayo. Kuhanin po penalty na. Panis. Bautista hinahas ni Cyril. Good defense. 10 seconds to shoot. Good defense by Cyril. Good opens. All na tayo. Bravo crossover. Speed move. Dilaklan. Nakuha. White ball po tayo. White ball po tayo. Balik. Wala po. Relax na. Bautista.
Bautista. 10 seconds to shoot. 9, 8, 7. Tigil, wala. Number. Last dance, Bautista. 3 minutes and 15 seconds. Tabili na po tayo ha. Pagilinan. Relax lang. 14 seconds to shoot. Ang ganda ng pasa. Ibig sa Banso sa biyak. Balik sa rutin. Pagilinan. Bautista. To Bautista. Bautista. Good defense. Bautista. Defense by Bautista. Laban ulit. Etos Bravo. Bravo. Time out. Seconds to shoot. 19 seconds. Shot clock. Sairin. To Pabe. Pabe. To Sairin. 10 seconds to shoot. 9. 8 seconds to shoot. 6 seconds. 6 seconds shot clock. 6 seconds. 6 seconds. Foul. Foul. Who's fouled? Number 2. Number 2. Graduate. Wala pa pang penalty. Wala pang penalty. Warning for penalty. 14 seconds shot clock. 14 seconds. Pass po isa. 14 seconds ha. 14. Second po tayo. Second. 12 seconds to shoot. 12 seconds. 12 seconds shot clock. 12 seconds. 12 seconds shot clock. 10, 9, 8, 7. Wala. Nalabog. Nice steal. Defense off. Foul. Penalty po tayo, penalty. Number 17. Penalty na po tayo, number 17. Second personal foul, penalty. Penalty na po. 2 shots. Pangilinan. Wala. Paalala sa BCR, pag na-foul kayo, free throw na rin ang kalaban nyo. It's okay. Uy! Pasok! Isa na lang. 32, 31. Ito na. Natin na ulan! Tamang ulan! Lamang na. Number 1. Binaba yung bola. Nakawala. Wala. Na-rebound. Nakuha din Poraco. Kay Poraco. Relax lang. Relax lang daw. Ito na si Poraco. Lamang daw tayo. Relax lang. Poraco. To Sairin. Sairin, umatake kay Pabe. Pabe. Foul. Tusak po tayo dyan. Tusak, Pabe. Wala. Second shot. Wala pa rin, down. Nakuha. Foul. Penalty na rin po tayo. Penalty na rin po tayo. 2 shot na rin po yan. Both team penalty na tayo.
Eto na. Nasa kamay din. Yan. Ito. Unang tiro, wala. 1 minute and 37 seconds. Yan, yan ah. Box out. Box out. Pangalawang tira, wala pa rin. Nakuha ni Tigin. Tigin, wala. Nanggaling sa akin. Nanggaling sa akin. Pasok Franco. Franco. Umatake si Franco. Warning po, warning. Warning for delaying the game. Meron na kayong warning. Warning, delaying the game. Warning. Kayo po, bakang kalipat ko. Number one. Number one. Yan, yan. 3 seconds violation. 3 second violation. Crucial na yung crucial. Wala na po kayong timeout para koy. BCR meron kayong isa 1 minute and 18 seconds. Napakaganda ng laban. Franco. 14 seconds to shoot. 1 minute and 5 seconds. 10 seconds shot clock. 9 seconds. Franco. Franco wala. Nandun na wala. Franco. Takes 1 by Franco. Franco. 2 points by Franco. Lima. Bautista. Bautista. Sarantaran. Sarantaran. Block by Mame. Jabul. Simple time. 11 seconds shot clock. 11 seconds. 11 seconds to shoot. 11 seconds shot clock. 42 seconds. Ticking. Ticking. 39 seconds. 2 shots. Foul. Pangilinan. 4th personal foul. 2 shot. Ticking. Pasok. 39 seconds. Down. Oras ah. Second shot. Nice one. Foul. Penalty po yan, penalty. Penalty po, penalty. 38.6 seconds. 2 shots. Pangilinan. Sub. Nakakabahan na ako. Tusang Pangilinan. Ay, dito ba? Ay, pakabay. Wala. Isa. Sir. Ready jumper. Both team penalty na para both team are in the penalty. Wala na kayong timeout para koy. Wala. Nalabali Tigin. Tigin. Pinagalitas Tigin. Nice Tigin sa win. To Franco. Franco 30 seconds. Foul. Tigin. Warning for graduate Tigin. Apat ka na. 26 seconds. 2 shot. Para kay Franco. Si Franco. Warning. I-shoot mo. Para pang may pang-my day tayo. I-shoot mo. Pang-my day. Pang-best player. Pang-my day. Number 1, to Bautista. Bautista! Wala! Nakuha! Ni Sairin! Ito na si Sairin. Kulay lang. 16 seconds. 16 seconds. 16 seconds. 16 seconds. Ticking. Paris to Bautista. 10 seconds. Nice deal, Pangilinan. Wala ka rin. 5 seconds. Wala ka rin. 3. Ticking. 1 second.
minutes. Wala na po. Wala na oras. Best player po natin, Franco, congratulations po sa BCR. 1 out of 2, final score po natin, 39-35. Best player po natin, number 3.